Obo kok jadi tatalan khangkai anos hi bai maire obo ko বাস্তব kok ti promote কোনো ডিসিপ্লিন করে কোনো সিস্টেম করে অনলি গ্রুপিজম আর কোনো থানচা করে থানচা নি মায়াকু ti promote থানচা থানচা হিলা ছাইপনো খাঙ্গি নাই দে বিসিং হাबै ছাইমানা হিজি কাইসান কি করব কাইসা ইভেন টপ লেভেল নি হইতে এনকারেজ খাইবো ন গ্রুপিজম সানাमै বড় কাইসা মিলি রে খাইতো কোনো জায়গা একটা রিয়াং নন গ্রুপিজম খাইতনকা কোনো জায়গা একটা জমাতিয়ার নন গ্রুপিজম খাইতনকা কোনো জায়গা একটা কোনো একটা কমিউনি জাতির নন গ্রুপিজম খাইতন ওকে বাস্তব তি প্রমোথানি পয়লা প্রেস মিডিয়া তোমরা পাইপ্লাই হামবাই চাই জবানি ছি ভাই যত লোকগুলো ন एक्चुअली ति प्रमोथ या करे बीजेपी फाइका तइसे बीजेपी या करे ति प्रमोथ थांलायो बयखे वान सक दंखना जे सीट लुकनि बागै फाइका रांनि बागै फाइका गायनि ने गोबां मा पावर पोजिशन लुकनि बागै फाइका एक्चुअली आम हाया आं खाखायो एवं जनगण बो अ जिनिस रियलाइज करा दरकार बीजेपी थांनायबो जोंनो ति प्रमोथ दंगैबो जोंनो बाहायके बीजेपी थांनाय जों महाराजानि स्वयंबुनि बाय दङ बीजेपी ओ एमपी महाराजानि निर्देश ति प्रमोथ दङ यां दंगैबो आयां दंगैबो एक एबो राज्य जों एलायन्स एडिसिबो जों एलायन्स लोकसभाबो जों एलायन्स जदि एक नि हांगाकाय जों थांनाय लोकसभा निर्वाचनाव ति प्रमोथनि अंगै ति प्रमोथनि सिम्बल बाय चिनि महाराज कुमारिनो जों एमपी सामान खामु इनके बीजेपी नि सिम्बल बाय से एमपी बरक इनके ति प्रमोथ बीजेपी नि सिम्बल इनके एमपी अबाय तो कोनो कक करे तो तार माने अब एकटा नक न হয়তো বা কংগ্রেস থানাইবো একই নক নয় আরো বুঝিনি রাজকুমারী দङ বো কংগ্রেস খাইবো अब যত সারা ত্রিপুরা ব্লক সাই শুধু সাইমন আমতি अब সারা অল ইন্ডিয়া সাইমন হয় সো বই কমামা হামিয়া কমেন্ট দেইমা কমামা হামিয়া কক সাইমন আবো एक्चुअली আজ ব্যক্তির বরংকা রাজনীতিনি কোনো মহিমা সিয়া বরক তংকসম বরক বরং মিসলিড খায়ো মিস গাইড খায়ো হাইন বাগै বরক চিনি বড় গালি গালাজ খাইনে অনেক নানা ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া বরক গালি গালাজ খাইনে अब কোনো ম্যাটার ইয়া কারণ বড় সিয়া বড় গালি গালাজ খাইনে কিন্তু আং তিনি সারা মুসো মাকে হাইছে যে তিনি আং বিজেপি লে তামনি বাগै ফাইকা अब বড় গোবাं প্রশ্ন বুদক তি প্রমোথ ক্যান্ডিডেট মাইনে বাগै दा एक्चुअली ति प्रमोथ आना कैंडिडेट रिखामु बा रिनाय 100% आं साइमनो हाइपानो आं ति प्रमोथ हो तंगलिया आं अन नक गसामो तंगलिया आनि नक कताल ताबो तांबायख्या आं नक कतालो सेका नक कतालो कि नक छेया हाइ नक तांगे हाइ खिगलाय क्लां थांजिने हेदा हाइ केना तंसिनाय अब तो कगेबले ना इनका नक कताल मासेनाय तार माने आं अ कौन सारनायो ति प्रमोथ हो जे ताबो बर्तमान जे कैंडिडेट जे लिस्ट सनामानि बिसों आनि बुंबो दङ হয়তো বা তাবো এডিটেড থাকা এডিটিং গৈ তাবো অন্য বরংনি বুংফান ফাইকেনা আবো বড় নিজস্ব বড় ভাইনি সাউনো অকম কিন্তু বা এই যে নেতানি যে লিস্ট বেশিরভাগ করাপ্টেড বর্তমানো যারা সিটিং দংনাই রংনি বিসিङाव কিছু করাপ্টেড দङ কিছু ক্লিন দङ এবং আপকামিং যে নিউ ফেজ ফাইনাল রংনি বিসিङाव করাপ্টেড এবং কিছু ক্লিন দङ হাইফানো অম্পি এলাকানি বাগै বিশেষ করে অম্পি এরিয়ানি বাগै হিনাকাय आं কোন রকম ভাবে আঙরতাই ফাইট খেনা মুলিয়া মহারাজানি বুমুং সিকরা খেনা বাগै কারণ आं মহারাজানি বুমুংগে आं ফাইট मा খাইনাय মহারাজানি বুমুং হামিয়াং নাই কাছে বেটার বরক চায়া যেহেতু সদাগর কলয় মহারাজানি বুমুংগে ফাইট খেয়া সো বর্তমান অম্পি এমএলএ নাই নাকি বড়কা হামবো কিছুদিন আগে থানাও কাইছে এফআইআর কেস লস বুনি বুমুঙ্গৈ দিল্লি নহইতে কেস পাইও এরেস না বাগै পুলিশ নাইতুকজাক মুখ্যমন্ত্রী ইয়াকুং ফাইরং ফাইও বনি পরে ব কিছু কয়েকদিন বাগै বতাবো রিলিফও দङ হাইছে गोबां হাইছে রক দङ পেটোয়া বাকটোয়া বড়নি টার্গেট শুধু রাং আজিনানি এবং বরক শুধু করাপশন খাইনানি কোনো উন্নয়নে কোনো সামনে করনে কোনো আইডিয়া করে করনে কোনো মাই থটস করে অম্পি আম চাইও ডেভেলপমেন্টনি যত সামু अब যত जों प्रपोजाल लेखा जों मिन्स आनि जे टीम दंनाय प्रपोजाल लेवै आनि
MDC ni pet ni bising teke proposal loi obo tini a samoro no proposal le mani yagulo o samoro sanction ngi faida je sanction ngi thanga samung aboni porai keno কিছু নেতৃত্ব তংনাই বিশেষ করে MLA কোম্পানি পাঠানলাল জমাতিয়ানি নেতৃত্বে কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন খাজাকা সেই কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের বিসিং থেকে অর কন্ট্রাক্টর অন রাংনা মানি উরো থাঙ্গাই ধমকি হুমকি রিমানি অবতো ভিডিও ভাইরাল কিছু ভিডিও দङ তথ্য দङ কিছু অনেক তথ্য প্রমাণ দङ সেই তথ্য প্রমাণ দঙনি কারণে তো থাংনায় কেস বুক ফাইকা এগো মাইকে গোबांआ অ জায়গা corruption no encourage khai tong kun development kun samung ke ye bono ta for bokro ang lukorno sunam sugo ompi am chayo especially norok hoyto ba BJP no chajai angai mano hoyto ba BJP no hamjai angai mano phia ba norok neta sabo samung khlaya norok on neta no sinam nam norok ki corrupted borong no sujuri nai naki koboi samung tangane sujuri nai obon norok nopra ya kakai sadung tabuk mane edisi bo constitution Actually ang saka ang BJP o faisine ang tiket nanya ang ba saya just na fano tiket diar ba sarti tobe ke ba ang corrupted netar na tai sujurlia opio hai pan ana boro request khaika nana hake to bahing nai nin babu bu BJP khayo ebong tiripurane onek kesam BJP nung BJP nang lore khate angke saka na ang lore khate musukia but ang bukha tong thoglia u je nok samo amusike corrupted bangkha anga borong no angtai sujur na mutia BJP ni bising teke borono je seka pano borono domon khai nangnai obono one sugui jang khai mani domon means ahaya je chinti barasano domon khai na ahaya BJP no boro blame khayo jonojati morcha no blame khayo je jonojati morcha o kuno neta kaham tre anukha jonojati morcha o neta kaham tre ni bagai जों दिनै हार्ड वर्क खायनाय बरक जों गुबै सामुं खायनाय बरक जनजाति मोर्चायाव जों फायगा जों जनजाति मोर्चानि रुल लानाय जों आरो नेता हामियांगा जों नेता आरो अंलायनाय हे दिबा इंगे ताबु जनजाति मोर्चा नेता करे जों जनजाति मोर्चा नाय थानसा तामने हिबा थानसा आबनो नै न जे जागावो साइकोलॉजिकली मेंटली जतनो एकमत whether bo CPM khai tongtong whether bo Congress khai tongtong whether bo BJP khai tongtong whether bo Tripura mo thakai tong IPF khai tongtong kentu chini Tripura jo thanchang ni mayako Tripura mo thaw thancha hinla chaipono khangai nai de bising habai saimana heji kaisan khigorgo kaisa even top level ni hoite encourage khai borno groupism sanamai bor kaisa bai kaisa mili re khai tong kono jaga ekta রিয়াং no groupism khai tong ka কোনো জায়গায় একটা জমাতিয়ারনো গ্রুপিজম খাইতো কা কোনো জায়গায় একটা কমিউনি জাতিরনো গ্রুপিজম খাইতো অবক বাস্তব তীব্র মতানি অবক কক যদি তা চালন থাকায় আনস হিবাই মাইরে অবক বাস্তব কক তীব্র মত কোনো ডিসিপ্লিন করে কোনো সিস্টেম করে অনলি গ্রুপিজম আর কোনো থানচা করে তাবো ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট করনা তাবো নমিনেশন ফাইল খাইনো আবন পরনে রেজাল্ট মানো আং আশা কলাयो आं दिनै BJP ani ompi elakan kebna ang salia sayawina ang tini BJP fakir kiaba ang saimano ani loge 3-4 poribar ompi elakane ani loge ani ungkologo ani pisone anu সমর্থক খায়ো anu support খায়ো boro ani loge tongo ni ang saimano এই যে তাবো আনো যে বাজারিকা জুলুম খাই পানো বাজারিকা এই যে নমিনেশন ফাইল খাইমানি পরে ন 100% ও জায়গা BJP ni banani bisingte angno bijoy nai ang joy nai এবং আরো বিজয় মিছিল বমনাই হয়েছে কারণ আর নিলুকো করাপশন এনকারেজ খায়া আন সাইমন এই সম্পি নগরতা আপনা স্যার নি কগনো তালে তানছে মাস মানজো বাট তাসিন সাবন নং বুবাগারান বুমুংতৈ ফালিয়া তাই অকলে তাবংলে সাবন বুমুংনো ফালনাই नों जे सामानि एक्चुअली बुबाग्रानि बुमुंनो स्पॉइल खायना मुसुगिया नि सामानि का उजे करप्शन आरो जे करप्टेड नेता जे तंनाय रबाय आंदोलन नामु सुग्लिया कारण बरं जाराति बुबाग्रानि इमेज मोरल डाउन नो इमेज डाउन एके आं ताबु आं निजे तो करप्शन चाजागि आं निजे तो करप्शन करे आं बा साकाप्ले आनि सोशल मीडिया फेसबुक नि माध्यमे आं साजा आनो सोशल ऑडिट खायदि ईडी थेपादि सीबीआई थेपादि जतो खायदि आं राजि दङ ओमाइके चैलेंज खाय कुन बरक सानाय दंहाके आंबो बाय फेस टू फेस चैलेंज खायनो रेडि दङ
Hingga it means ang corruption encourage kaya ang corruption nijub saja ya. Ang nije gorib nok ni borok ang gorib babe ang asai gorib nukhumble ang siu je gorib ni সমস্যা tamo. Jara puila ni simino rang gana bor কিন্তু gorib ni সমস্যা siya. Bor rang bai simi khela kheli siu তো ওই যে তলা গ্রাস লেভেলে যারা নক করে নকুন কপলা যারা বেড়া করে যারা মাইরং করে বরক যে সমস্যা মানে অব যারা গরিব নক নি বরক বন সিওয়াছে যারা নিজে সমাজ কিনে রক কাজে এই যে করাপশন ও করাপশন প্রটেস্ট খাইনা গাকায় ও জায়গা রাজ্য একটা দল অবকা ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো করাপশন এনকারেজ খাইয়া এবং जों नुगै दङ जोंनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि बिसिंथै त्रिपुरा रायजोआव आमुसुके उन्नयननि प्रकल्प तुइ फैखा अब माने इमेजिनेशननि बायरे हायसि गोबां अम्पि आमसायाव आं डेभलप खायनानि बागै प्रस्ताब बिजाक दङ अ सामुरनो सम्भव खायना गाकाय त्रिपुरा मथानि बिसिंथै आं कोनो सम्भव खायमालिया आव एकटा खायमाका आबंका जुनाल अफिस कायसा खायमाका अमरपुर जोननि जों खागै कायसा अफिस खायमाका आबनो कारै आं कोनो डेभलपमेन्टनि सामुं खायमालिया আর যে সামুং তুবুখা আবু বাহাইনো এই যে এমএলএ নি কন্ট্রাক্টর এসোসিয়েশন এরফানি নি এই পেটপন ছিরনি জালাতে আরো বাহাইনো কোয়ালিটি সামুং খালাইমালিয়া এই করাপ্টেড বড়নি কারণে কাজে আংনায়ো সোয়াই সোয়াই অ জায়গা যে বিজেপি নি নো রিপ্রেজেন্ট খাইতুং বিজেপি নি বিসিংতিনো ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন সামুংতুং এবং বিজেপি র খাইনাই আঙাবো বিশ্বাস দं হামबाय